Buenas tardes. 아, 같이 잠깐 기도드리겠습니다. Oremos juntos. 사랑과 은혜가 충만하신 우리 아버지 하나님 감사드립니다. Dios lleno de amor y de gracia, te damos las gracias. 우리를 죄 가운데서 구원해 주시고 Nos 날마다 은혜를 베풀어 주심에 감사를 드립니다. Gracias por salvarnos del pecado y por darnos la gracia todos los días. 주님께로부터 은혜 받은 저희들 나머지 생을 주님을 위해서 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵기를 바랍니다. Sigue dándonos más gracia para que nosotros que hemos recibido la salvación podamos vivir por el Señor. 오늘 주님께서 우리에게 꼭 필요한 말씀으로 채워주셔서 은혜가 넘치는 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos para que hoy, en este tiempo, pueda ser un tiempo lleno de gracia en la que recibamos y nos llenes de tu abundante palabra. 그래서 안으로 서로 사랑하고 밖으로 복음을 힘있게 전하는 교회가 될 수 있도록 도와주시옵기를 바랍니다. Y también te pedimos que nos ayudes para que seamos una iglesia que dentro podamos amarnos todos y por fuera podamos trabajar y obrar por el Evangelio con fuerza. 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos ama. Amén. 자, 성경 사무엘하 9장 1절부터 끝절까지 같이 한번 읽어보시겠습니다. Vamos a buscar en 2 de Samuel, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el final. 2 de Samuel, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 13. 자, 같이 한 목소리 읽어보시겠습니다. A ver si lo tenemos. Vamos a leerlo todos juntos en una voz. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. 오늘은 다윗과 무비보셋을 통해서 은혜가 무엇인지에 대해서 좀 생각을 해보고자 합니다. Hoy vamos a pensar un poco sobre qué es la gracia a través de Mefiboset y David. 그리고 구원받은 우리가 어떻게 은혜에 보답하면서 살아가야 될지에 대해서도
좀 생각을 해보자 합니다. Y también vamos a pensar sobre nosotros que hemos recibido la salvación, cómo debemos de vivir devolviendo, pagando esa gracia. 그래서 은혜 보답함이라는 그 삶의 은혜 보답하는 삶에 대한 주제로 좀 말씀을 드려보고자 합니다. Por eso hoy les voy a dar la palabra con el tema de vivir devolviendo la gracia. 이 다윗은 성경에서 예수님의 그림자로 되어 있습니다. David en la Biblia aparece como la sombra de Jesús. 다윗이 행동하는 것과 예수님이 하신 일을 보면 너무나도 비슷해요. Si vemos cómo actúa David y cómo actuó Jesús, podemos ver que son muy parecidos. 우리가 그 은혜가 무엇인지에 대해서 가장 잘 알 수 있는 것이 다윗과 요나단의 그런 그 얘기가 아닐까라는 생각을 해봅니다. Nosotros para poder saber y conocer bien sobre qué es la gracia, yo creo que es un buen ejemplo mirar la relación entre David y Jonatán. 다윗과 무비보셋의 얘기 아닐까 그런 생각을 하는데 이 요나단의 아들인 무비보셋은 두 발을 절었다고 돼 있어요. Y la relación entre David y Mefiboset, ¿no?, que acabamos de leer, y el hijo de Jonatán, que es este Mefiboset, dice que estaba lisiado de los dos pies. 사무엘하 4장 4절에 보시면 그 사울과 요나단이 죽을 때 그 요나단의 아들 그 무비보셋이 죽지 않으리하고 이제 그 유모가 이렇게 급히 데리고 도망가다가 무비보셋을 떨어뜨려서 두 발이 절게 됩니다. Y si vemos en 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4, nos está diciendo, ¿no?, cómo cuando Saúl y Jonatán se murieron en la guerra, la nodriza que cuidaba del hijo de Jonatán, de Mefiboset, para que no se muera el niño, sale como le llevaba en brazos y corría y estaba escapando, pero se le cayó de los brazos y desde entonces se hizo daño, ¿no?, en las piernas y estaba lisiado de los dos pies. 이 사울이 평생 죽이려고 했던 사람이 다윗인데 이 사울이 죽었잖아요. Y David era la persona a la que Saúl quería matar durante toda su vida, ¿no? Y este Saúl murió. 이제 다윗이 왕이 됐으니까 사울 집안은 다 죽었다고 생각했을 겁니다. Entonces ahora como David se hizo rey, seguramente que toda la familia del rey Saúl pensó que estarían muertos. 그래서 무비보셋도 몰래 숨어서 살았을 겁니다. Y por eso seguramente que Mefiboset estaría viviendo escondido, ¿no?, porque tenía miedo. 그가 살던 곳이 나와 있는데 4절에 한번 보시겠습니다. Y aparece el lugar donde estaba viviendo él en el versículo 4, vamos a ver. 왕이 저에게 묻되 그가 어디 있느냐 시바가 왕에게 고하되 로드발 암미엘의 아들 마길의 집에 있나이다. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. 이 로드발이라는 뜻은 목초가 없는 곳, 즉 광야를 얘기하는 겁니다. Lodebar significa un lugar sin vegetación, un lugar sin pasto. Entonces se puede decir que es un desierto, ¿no? 일종의 그 척박한 곳, 그런 곳을 시사하는 얘기잖아요. Se refiere, ¿no?, a un lugar desierto en el que no hay nada. 이 무비보셋이 양쪽 발을 절고 이런 그 목초지가 없는 곳에서 이렇게 살게 됩니다. Y Mefiboset, estando lisiado de los dos pies, pues estaba viviendo en este lugar donde no hay ninguna vegetación. 그러니까 아주 황폐한 곳에 살았다고 배경을 좀 얘기하고 있는 겁니다. Entonces nos está diciendo el trasfondo, ¿no?, el fondo de Mefiboset, que estaba viviendo en un lugar totalmente arruinado. 이것은 우리의 죄인의 모습을 이렇게 보여주는 거라고 할 수 있어요. Y se puede decir que esto es que está enseñando el aspecto, ¿no?, la imagen del pecador. 한 발도 아니고 양쪽 발이 다 절었다는 것은 정말 비참한 모습이잖아요. Porque ni siquiera es solo una pierna, sino que son los dos pies de los que estaba lisiado. Entonces se puede decir que está en un estado miserable. 그래서 그 무비보셋을 보면은 구원받기 전에 우리의 모습과 비슷합니다. Por eso si vemos a Mefiboset, se parece mucho a nosotros antes de recibir la salvación. 그런 우리가 구원받았듯이 무비보셋도 다윗에게 은혜를 받아요.
Y al igual que nosotros recibimos la salvación, entonces Mefiboset también recibe esa gracia de parte de David. 오늘 본문 1절에 보시면 다윗이 가로되 사울의 집에 오히려 남은 사람이 있느냐 내가 요나단을 인하여 그 사람에게 은총을 베풀리라 하니라. En el texto principal, en el versículo 1 dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? 이 은총이라는 것은 받을 자격이 전혀 없는 사람이 받는 것을 은총이다, 은혜다 그렇게 얘기합니다. La misericordia es una cosa que recibe una persona que no tiene ningún derecho, ¿no? En recibirlo. Eso es la misericordia. 이 무비보셋은 다윗에게 은혜를 받을 자격이 전혀 없는 겁니다. Por eso, este Mefiboset no tenía ningún derecho de recibir esta misericordia de parte de David. 그런데 누구 때문에 은혜를 받느냐면 자기 아버지 요나단 때문에 은혜를 받게 돼요. Pero ¿por quién recibe esta gracia? ¿Por quién recibe esta misericordia? Por su padre, Jonatán. 이 다윗과 요나단 사이에는 서로 언약이 맺어져 있었습니다. Porque entre David y Jonatán tenían un pacto, una promesa. 양쪽 집안이 서로 죽이지 않기로 언약이 맺어져 있었어요. Pactaron y prometieron entre las dos familias que no se iban a matar entre ellos. 그래서 이 요나단 때문에 무비보셋은 축복을 받게 되는 겁니다. Y por eso, por este Jonatán, Mefiboset pudo recibir esa bendición, esa gracia. 그런데 무비보셋이 찾아온 것이 아니라 다윗이 찾아낸 겁니다. Pero no le buscó Mefiboset, sino que David le buscó a él 그리고 은혜를 베풀게 돼요. y le dio esa misericordia. 그것이 예수님의 모습하고 똑같잖아요. Eso es igual que la imagen, ¿no? Que el aspecto de Jesús. 우리가 예수님을 찾아간 것이 아니고 예수님이 우리를 찾아오셨잖아요. Porque no fuimos nosotros los que buscamos a Jesús, sino que Jesús vino a buscarnos a nosotros. 이 무비보셋은 다윗 왕이 이렇게 불렀을 때 얼마나 겁났을까요? Y este Mefiboset, cuando el rey David le llamó y le buscó, cuánto temor habrá tenido, ¿verdad? 이 왕이 오르면 정적을 다 제거하는 것이 동서양을 막론하고 다 똑같잖아요. Porque no importa si es Oriente u Occidente, que en todo el mundo cuando una persona se hace rey es normal, ¿no? Es tradición que a todos sus adversarios, sus enemigos, les elimine, ¿no? Les mate. 우리가 한번 생각해 봅시다. Entonces vamos a pensar un poco. 사울이 그렇게 죽이려고 했던 사람이 다윗인데 다윗이 왕이 되겠으니까 무비보셋이 얼마나 겁났겠어요. David es esa persona que el rey Saúl tanto quería matar, pero ahora ese David se hizo rey. Entonces imaginemos cuánto miedo habrá tenido Mefiboset. 거기다가 다윗이 불렀으니까 얼마나 두려워 떨었을까요? Y encima de eso le llamó David, ¿no? Le llamó a él. Entonces estaría temblando de temor. 이제 사실 나는 죽었구나 이렇게 생각했을 겁니다. Y seguro que estaría pensando, ya estoy muerto. 그런데 그와 반대로 다윗이 친절하게 대해주잖아요. Pero al contrario de eso, David le trató amablemente. 다윗이 그 무비보셋을 불러서 처음 만났을 때 이 얘기를 합니다. Y David, cuando llamó a Mefiboset y la primera vez que se encontraron, que se vieron, le dijo esto. 7절에 보시면 다윗이 가로되 무서워 말라 그랬어요. En el versículo 7 dice, y le dijo David, no tengas temor. 자기를 죽일 거라고 생각했는데 첫 마디가 무서워 말라 그랬어요. Entonces Mefiboset pensaba que le iba a matar, pero lo primero que le dijo David fue, no tengas temor. 그러면서 말하기를 내가 반드시 내 아비 요나단을 인하여 내게 은총을 베풀리라 그랬습니다. Y le dice, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. 자, 이유가 뭐냐면 내 아비 요나단을 인하여라고 기록돼 있어요. Entonces, ¿cuál es la razón de esa amabilidad? Pues está escrito que dice, por amor de Jonatán, tu padre. 그런데 8절을 보시면 무비보셋이 이렇게 얘기를 합니다. Pero si vemos en el versículo 8, Mefiboset le dice de esta manera. 제가 절하여 가로되 이 종이 무엇이간데 왕께서 죽은 개 같은 나를 돌아보시나이까. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? 이 무비보셋은 자기가 은혜 받을 만한 자격이 전혀 없다는 것을 알았기 때문에 죽은 개 같은 나라고 이렇게 표현을 썼습니다. Y este Mefiboset sabía muy bien que era una persona que no era digna de recibir esta misericordia. Por eso se expresa de esta manera, un perro muerto como yo. 그런데 이 사람이 왕자처럼 된 거예요. Pero esta persona
fue cambiado como un príncipe. 그것이 저와 여러분 아닙니까? ¿Eso no es igual que ustedes, igual que yo y ustedes? 11절에 보시면 시바가 왕께 고하되 내 주 왕께서 온갖 일을 종에게 명하신 대로 종이 준행하겠나이다 하니라. 무비보셋은 왕자 중 하나처럼 왕의 상에서 먹으리라. Si vemos en el versículo 11 dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. 여기 보시면 무비보셋은 왕자 중 하나처럼이라고 했는데 이 놀라운 얘기잖아요. Aquí, si vemos aquí, dice que Mefiboset comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Esto es algo asombroso, ¿verdad? 그러니까 다윗의 아들과 똑같이 취급받고 왕의 상에서 먹으니라 그랬어요. Esto significa que será tratado igual, de la misma manera que los hijos de David, y comerá a la mesa del rey. 13절에 보시면 무비보셋이 항상 왕의 상에서 먹으므로 예루살렘에 거하니라. 그는 두 발이 다 절뚝이더라. Y si vemos en el versículo 13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. 이 다윗이 제일 싫어하는 사람이 절뚝발이라고 그랬다고 하지 않습니까? La Biblia dice que la persona a la que David menos le gustaba eran las personas cojas, ¿no? 근데 두 발이 다 절었는데 왕자처럼 이렇게 취급을 해준 겁니다. Pero estaba lisiado de los dos pies, pero aún así le trató, ¿no? Le reconoció como un príncipe. 그렇게 할 수 있었던 근거는 다윗과 요나단 사이의 언약 때문에 그런 거예요. Y la razón por la que podía hacer esto era porque entre David y Jonatán tenían ese pacto. 우리가 이렇게 그 죄인이었는데 축복받고 하나님의 자녀가 된 이유가 바로 이겁니다. Y también esta es la misma razón por la que nosotros éramos pecadores, pero recibimos la gracia, la bendición de Dios y nos hemos hecho hijos de Dios. 예수님 때문에요. Por Jesús. 그리고 십자가의 언약 때문에요. Y también por el pacto de la cruz. 그래서 아들이 되고 우리가 축복받은 거 아니겠습니까? Por eso nosotros nos hemos hecho hijos y hemos recibido la bendición, ¿verdad? 예수님 때문에 아들이 되고 아들로 인정받고 살아가는 거 아니겠습니까? Por Jesús nos hemos hecho hijos y estamos viviendo siendo reconocidos como hijos. 무비보셋은 부족한 것이 많았지만 전혀 부족하지 않았던 겁니다. Mefiboset tenía muchas carencias, pero no le faltaba nada. 이유는 딱 하나, 요나단 때문에 그렇잖아요. La razón solamente es una, es por Jonatán. 그는 죽을 때까지 절었지만 그게 전혀 문제가 되지 않았어요. Y él, hasta que murió, estaba lisiado de los dos pies, pero eso no fue ningún problema para él. 우리를 보면 구원받기 전에도 부족하고 구원받은 이후에도 부족한 것뿐이잖아요. No, igualmente, si nos vemos a nosotros mismos, antes de recibir la salvación teníamos muchas carencias y nos faltaba mucho, pero después de recibir la salvación, igual, de la misma manera, nos falta mucho y carecemos de muchas cosas, ¿verdad? 지금도 부족한 거 있습니까 없습니까? Y ahora también, ¿tienen carencias o no? 있잖아요. Sí tienen, ¿verdad? 지금도 절어야 안 절어요? Ahora también, ahora también cojeamos o no? 절고 있지 않습니까? Estamos cojeando. 한 발만 접니까? 두 발 다 접니까? ¿Cojeamos solo de una pierna o de los dos? 다 절잖아요. De los dos, ¿verdad? 무비보셋이 우리의 모습인 겁니다. Mefiboset es la imagen nuestra. 그런데 항상 주님의 상에서 같이 먹는 이유가 뭐냐면 예수님 때문에 그래요. Pero ¿cuál era la razón por la que siempre comía a la mesa del rey? A la mesa del rey nosotros es por Jesús. 그 하나 때문에 다윗은 무비보셋을 부끄러워하지 않았습니다. Y solo por esta cosa David no se avergonzaba de Mefiboset. 부끄러웠다면 왕의 상에서 같이 먹지 않았을 거예요. Si se hubiese avergonzado de Mefiboset, no hubiesen comido a la mesa del rey. 주님이 우리를 자녀 삼아주고 나서도 전혀 주님이 우리를 부끄러워하지 않아요. Y el Señor también, después de hacernos sus hijos, no se avergüenza nada de nosotros. 그리고 여전히 도와주시고 우리와 함께 하시고 우리를 예뻐해 주시고 있습니다. Y continuamente siempre está con nosotros, nos está ayudando y nos acompaña y nos da mucho cariño, ¿no? 여전히 우리는 철부지 같고 또 연약하고 어리고 그렇습니다. Pero nosotros seguimos siendo tan inmaduros y débiles y tan pequeños. 다윗이 무비보셋을 끝까지 책임져 주셨듯이 그럼에도 불구하고 주님도 우리를 끝까지 책임져 주시는 겁니다.
al igual que David se responsabilizó hasta el final de Mefiboset, el Señor también se responsabiliza hasta el final de nosotros. 이렇게 우리는 거저 은혜 받은 사람들이에요. De esta manera nosotros hemos recibido esta gracia gratis. 그렇다면 이 다윗이라는 사람은 어떤 사람이었을까요? Entonces, esta persona, David, ¿qué persona era? 다윗은 은혜 보답할 줄 아는 사람이었던 겁니다. David era una persona que sabía pagar, sabía devolver la gracia. 우리가 이 성경을 읽어보면 은혜로 가득 찬 책입니다. Si nosotros leemos esta Biblia, es un libro que está lleno de la gracia, ¿verdad? 이 성경은 시작부터가 은혜예요. La Biblia, desde el principio, es gracia. 하나님께서 인간을 자기 형상으로 만들어 주신 것부터가 은혜잖아요. Porque es la gracia desde el principio, desde que Dios creó al hombre a su imagen. 우리 인간을 만드시고 하나님께서 처음 우리에게 내려주신 것이 뭔지 아십니까? Y cuando nos creó a los hombres, al hombre, ¿saben qué es lo primero que le dio? 일방적으로 복 주신 겁니다. Le dio bendición de manera unidireccional. 창세기 1장 27절 28절 보시겠습니다. Vamos a ver en Génesis, capítulo 1, versículo 27-28. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 그렇게 기록되어 있어요. Dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. 그리고 5장 2절도 보시면 남자와 여자를 창조하셨고 그들이 창조되던 날에 하나님이 그들에게 복을 주시고 그랬습니다. Y si vemos en el capítulo 5, versículo 2, dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Y los bendijo. 그러니까 하나님은 처음부터 은혜를 주신 분입니다. Por eso Dios es aquel que desde el principio nos ha dado la gracia. 사람들이 이 세상에서 죄를 져서 노아 홍수 심판이 왔잖아요. Pero los hombres, las personas en este mundo estaban pecando y por eso vino el juicio del diluvio de Noé, ¿verdad? 노아 홍수 이후에 그 노아 8식구에게 처음으로 해 주신 것이 무엇인 줄 아십니까? Y después de este diluvio de Noé, ¿saben qué es lo primero que les hizo Dios a la familia de Noé? 9장 1절 보시겠습니다. Vamos a ver el capítulo 9, versículo 1. 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그랬어요. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. 그리고 하나님이 아브람을 선택하시고 처음으로 하신 일도 복을 주신 일입니다. Y también cuando Dios eligió a Abraham, lo primero que le hizo es darle la bendición. 창세기 12장 1절부터 3절은 같이 한번 읽어보시겠습니다. El capítulo 12, desde el versículo 1 al 3, vamos a leer juntos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 여기 보시면 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 그렇게 돼 있죠. Si vemos aquí dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. 그러면서 너는 복의 근원이 될지라 그랬습니다. Y sigue diciendo, y serás bendición. 그리고 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이라 그랬어요. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 그러니까 하나님이 아브라함 선택하고 복 얘기만 한 겁니다. Entonces Dios escogió a Abraham y lo único que le estaba diciendo era sobre bendición. 예수님이 산상순에서 설교할 때 첫 번째 설교 내용이 뭐냐면 복 준다는 얘기예요. Y cuando Jesús estaba dando el sermón del monte, lo primero que dijo de su palabra era sobre la bendición. 그래서 마태복음 5장 3절에 보시면 심령이 가난한 자는 복이 있나니 그랬잖아요. Por eso si vemos en San Mateo dice que bienaventurados los pobres de espíritu. 애통하는 자는 복이 있나니 그러고 Y también los que lloran. 온유한 자는 복이 있나니 그래서 팔복에 대해서 얘기하지 않습니까? Y los mansos también serán benditos, ¿no? Y habla sobre 8 bienaventurados, ¿no? 그리고 성경의 마지막 책인 요한계시록이 시작될 때 무슨 얘기를 하냐면 복 얘기를 하는 거예요. Y al final, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, empieza también hablando
sobre la bendición. 요한계시록 1장 3절에 보시면 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 말씀을 지키는 자들이 복이 있나니 그렇게 돼 있지 않습니까? Si vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. 그래서 성경은 복으로 시작해서 복으로 끝나는 책입니다. Por eso la Biblia es un libro que empieza con bendición y termina con bendición. 범죄한 인간을 사람이 범죄했는데 범죄했을 때 하나님을 떠난 인간을 찾을 때도 은혜를 베풀어 주시잖아요. Cuando una persona, un hombre que ha pecado, cuando ha pecado y Dios le busca a él, eso también le busca con bendición. 우리를 구원해 주신 것도 은혜잖아요. Porque que nos haya salvado a nosotros también es gracia, ¿verdad? 구원받고 나서 죄하고 구별시켜 주는 것도 은혜지 않습니까? Y después de recibir la salvación, que nos distinga del pecado, también es la gracia. 그런데 많은 사람들이 은혜를 입었음에도 불구하고 그 은혜를 기억하고 갚는 일에는 소홀한 경우가 너무 많습니다. Pero muchas personas, aunque han recibido esa gracia, descuidan mucho, ¿no?, el devolver esa gracia y recordar esa gracia. 이게 죄인의 특징이잖아요. Y esa es la característica del pecador. 그런데 다윗은 어땠습니까? Pero David, ¿cómo fue? 오늘 본문 사무엘하 9장 다시 한번 보시겠습니다. Vamos a ver otra vez el texto principal en 2 de Samuel capítulo 9. 9장 1절에 보시면 다윗이 가로되 사울의 집에 오히려 남은 사람이 있느냐 내가 요나단을 인하여 그 사람에게 은총을 베풀리라 하니라. En el versículo 1 dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? 그래서 은혜 받은 것을 뼈에 사무치도록 감사하는 사람이 은혜를 베풀 수 있는 겁니다. Entonces, aquella persona que se ha grabado hasta el interior de sus huesos, que esa gracia que ha recibido, es la persona que puede devolver esta gracia de la misma manera. 우리가 세상에 살면서 부모님에게 은혜를 많이 받은 사람, 사랑을 많이 받은 사람이 은혜를 잘 베풀고 사랑을 잘 베풀어요. Nosotros también, mientras vivimos en este mundo, aquellas personas que han recibido esa gracia y ese amor, mucha gracia y mucho amor de parte de sus padres, también son personas que son capaces de dar esta misma gracia y amor, ¿verdad? 이 다윗은 요나단으로부터 수많은 은혜를 받은 사람입니다. Y este David es una persona que recibió muchísima gracia de parte de Jonatán. 요나단은 그 아버지 사울이 원수처럼 여기는 다윗을 다윗에게 이제 벗이 되어 주었을 뿐만 아니라 수차례 그 다윗의 생명을 구해 줬잖아요. Y Jonatán no solamente se hizo amigo de David cuando su padre quería matar a este David, sino que también en muchas ocasiones le salvó la vida. 근데 오늘 본문에서 주목할 점은 다윗이 지키고자 했던 요나단과의 약속은 아주 옛날에 한 약속이에요. Pero en lo que tenemos que centrarnos nosotros en este texto principal es que ese pacto que hizo David con Jonatán es un pacto que realizaron hace mucho tiempo. 사울이 죽을 당시에 무비보셋의 나이가 5살이었습니다. En el tiempo en el que Saúl murió, Mefiboset tenía 5 años. 그런데 무비보셋은 지금 아이를 둔 성인이잖아요. Pero Mefiboset ahora ya es un adulto que tiene hijos. 그러니까 이 언약이 언제적 언약이냐면 20년 전에 언약한 거예요. Entonces, este pacto es un pacto de hace cuánto? De hace como unos 20 años, ¿no? 자, 20년 전에 약속한 것을 그 나중에 이렇게 지킨다는 것이 쉬운 일이 아니지 않습니까? Y lo que prometió hace 20 años, cumplirlo ya después de pasar tanto tiempo no es algo fácil, ¿verdad? 그런데 이 다윗은 무비보셋하고 한 약속을 지금 요나단하고 한 약속을 무비보셋을 불러서 그 은혜를 보답하고자 하는 겁니다. Pero David, este pacto que hizo con Jonatán, llamó a Mefiboset y quiso como darle, ¿no?, esta misericordia de este pacto a Mefiboset. 3절 한번 보시겠습니다. Vamos a ver en el versículo 3. 왕이 가로되 사울의 집에 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게
하나님의 은총을 베풀고자 하노라 그랬습니다. Dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? 그러니까 다윗이 무비보셋을 부를 때 혼내주려고 부른 겁니까? 은혜 베풀어 주려고 부른 겁니까? Entonces, cuando David llamó a Mefiboset, ¿le llamó para regañarlo o le llamó para darle misericordia? 자, 그러니까 우리를 불렀을 때 우리를 혼내주려고 부른 겁니까? 은혜를 주려고 부른 겁니까? Entonces, cuando Dios nos llamó a nosotros, ¿nos llamó para regañarnos o para darnos la gracia? 범죄한 아담을 하나님이 부를 때 왜 부르셨을까요? A Adán que había pecado y David y cuando y cuando Dios le llamó, ¿por qué le llamó? 범죄한 아담이 회개하게 하기 위함이었던 겁니다. Le llamó para que Adán, quien había pecado, se pueda arrepentir. 하나님께서 노아를 부르신 이유가 뭘까요? ¿Y cuál es la razón por la que Dios llamó a Noé? 방주를 지어서 온 가족을 살리고자 하는 은혜를 주려고 노아를 부르신 거지 않습니까? Para darle la gracia de construir este arca y que se pueda salvar toda su familia. Por eso llamó a Noé. 그 갈대아 우르에 살고 있던 아브라함을 부르심이 얼마나 위대한 부르심이었습니까? Y el llamamiento a Abraham, que estaba en Ur de los Caldeos, es un llamamiento muy grande, ¿verdad? También. 75세라는 나이에 불렀다는 것은 적지 않은 나이에 부른 거잖아요. Que le haya llamado a la edad de 75 años significa que le ha llamado cuando tenía una edad ya mayor, ¿verdad? 그것은 복을 주기 위해서고 은혜를 주기 위해서 부르시는 겁니다. Y eso es que le llamó para darle la bendición y para darle la gracia. 하나님께서 아브라함을 부르시자 그는 여호와의 말씀을 쫓아갔다고 돼 있죠. Y dice que cuando Dios lo llamó, dice que siguió a ese llamamiento de Dios, de Jehová. 복 있는 사람은 그 부르심을 받은 사람이고 거기에 순종하는 사람이 가장 복 있는 사람인 거예요. Entonces, la persona bienaventurada, la persona que tiene más bendición, es aquella que cuando es llamada responde y obedece a ese llamamiento. 성경에 보면 창세기부터 요한계시까지 계속 부르는 얘기가 나와 있어요. Y si vemos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, continuamente está hablando sobre que le está llamando, ¿no? Llamamiento. 하나님이 모세야 모세야 하면서 부르셨지 않습니까? Y Dios llamó también diciendo Moisés, Moisés, ¿verdad? 왜 부르셨냐면 은혜를 주려고 부르신 거잖아요. ¿Por qué le llamó? Le llamó para darle bendición, la gracia. 사무엘을 부른 것도 은혜를 주기 위해서 사무엘을 불렀지 않습니까? Y también llamó a Samuel para darle la gracia. 하나님이 사무엘에게 나타나서 사무엘아 사무엘아 이렇게 부르지 않습니까? Y Dios se le apareció a Samuel y le llamó Samuel, Samuel, ¿verdad? 그때 사무엘이 주의 종이 듣겠나이다 그랬어요. Y en ese momento Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. 우리를 부르심은 창세전부터 우리에게 은혜를 주시기 위해서 부르신 겁니다. A nosotros también nos llamó desde antes de la creación para darnos esa gracia. 에베소서 1장 3절 말씀을 보시겠습니다. 3절 4절. Vamos a ver en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. 3절 4절은 같이 한번 읽어 보시겠습니다. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Leamos juntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 자, 그러니까 우리가 이렇게 부르심 받은 것은 그 신령한 복을 우리에게 주시려고 창세전부터 준비해 놓으신 거예요. Entonces dice que a nosotros nos llamó para darnos una bendición espiritual antes de la fundación del mundo. 그러니까 우리를 불렀다는 것은 정말 축복인 겁니다. Por eso, que nos haya llamado es una gran bendición. 하나님께서 그 모세를 부르고 사무엘을 불렀던 것처럼 다윗이 하나님을 대신해서 무비보셋을 부르고 있는 겁니다. Y al igual que Dios llamó a Moisés y llamó a Samuel, David también, en lugar de Dios, está llamando a Mefiboset. 사무엘하 9장 오늘 본문 5절부터 6절까지 한번 읽어보시겠습니다.
Texto principal, capítulo 9, versículos del 5 al 6. Leamos juntos en el texto principal, versículos 5 y 6. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. 그러니까 다윗이 무비보셋을 부른 것은 무비보셋에게 복을 주려고 부른 거잖아요. Y entonces David llamó a Mefiboset para darle la bendición a Mefiboset. 자, 하나님께서 오늘 수요일 날 여러분들을 부르신 것은 여러분들에게 진짜 복을 주려고 부르신 거지 않습니까? Entonces, que Dios les haya llamado a ustedes hoy miércoles aquí, les ha llamado para darles la bendición. 그런데 구원받을 때 복을 받았지만 구원받은 이후에도 복에 복을 더해 주려고 계속 부르시는 거예요. Pero ya nos dio la gracia cuando recibimos la salvación, ¿no? Pero después de recibir la salvación, para darnos gracia sobre gracia, nos está llamando continuamente. 봉사할 때도 부르죠. Y cuando servimos, también nos llama, ¿verdad? 아니 복을 주려고 부르는 겁니다. Nos está llamando para darnos la bendición. 그러니까 그 부를 때는 내가 여기 있나이다 하고 빨리 달려가야 돼요, 안 달려가야 돼요? Entonces, cuando nos llama, tenemos que decir, heme aquí e ir corriendo rápido, ¿sí o no? 그런데 사람들이 그걸 모르니까 핑계를 대고 시간이 없다고 그러고 여러 가지 그 이유를 대는 겁니다. Pero las personas, como no saben eso, entonces pues empiezan a poner excusas y varios pretextos, ¿no? Y no quiere hacerlo. 여러분들 오늘 잘 오셨죠? Y ustedes han venido aquí hoy muy bien, ¿no? 여기 오신 분들 오늘 다 복 받고 가시기 바랍니다. Y yo espero que todos los que han venido hoy a este lugar, que vuelvan llevándose una gran bendición. 이 다윗이 무비보셋을 불러서 어떻게 했는지 한번 보시죠. Entonces vamos a ver qué hizo David después de llamar a Mefiboset. 7절에 보시면 다윗이 가로되 무서워 말라 내가 반드시 내 아비 요나단을 인하여 내게 은총을 베풀리라 내가 내 조부 사울의 밭을 다 내게 도로 주겠고 또 너는 항상 내 상에서 먹을지니라 그랬습니다. En el versículo 7 dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. 다윗은 은혜를 기억했던 사람입니다. David es una persona que recordó la gracia. 은혜를 갚기 위해서 은혜 입었던 요나단의 아들 무비보셋을 불렀습니다. Y para pagar, para devolver esa gracia, llamó al hijo de Jonatán, a Mefiboset. 부름을 받은 무비보셋은 다윗의 상에서 평생 먹잖아요. Y ese Mefiboset que fue llamado por David, toda su vida comió a la mesa del rey. 주님이 오늘 은혜라는 식탁을 차려놨어요. Y el Señor hoy nos ha preparado una mesa llamada gracia, la gracia. 보면은 항상 상에 먹을 것이 있잖아요. Entonces, si vienen, siempre en esa mesa está lleno de comida, ¿verdad? 우리는 하나님의 집에서 말씀을 먹고 사는 사람들입니다. Nosotros somos personas que comemos la palabra en la casa de Dios, en la mesa de Dios. 벌레들이 먹고 사는 것들이 있죠. Entonces, hay cosas que comen los insectos, ¿no? Los bichos. 그래서 송충이는 송충이 잎을 먹고 산다고 그러잖아요. Y por eso un gusano, una oruga, come la hoja, ¿no? La hoja de los árboles, de las plantas. 배추벌레는 배춧잎 잎을 먹고 삽니다. Y el gusano de la col también vive comiendo la col. 우리는 무엇을 먹고 사는 사람들입니까? Y entonces nosotros, ¿qué comemos? Somos personas que comemos el qué. 말씀을 먹고 사는 사람들이잖아요. Somos personas que comemos la palabra, ¿verdad? 주의 말씀의 맛이 얼마나 달고 맛있습니까? Cuán dulce y delicioso, ¿no? Es la palabra de Dios. 그러니까 그 다윗은 왕인데 왕의 상에서 그 무비보셋이 먹는다는 것은 우리가 하나님 나라에서 하나님 상에서 영원히 먹고 사는 걸 얘기하는 거예요.
Entonces, David es el rey y que Mefiboset coma a la mesa del rey significa que nosotros comeremos para siempre juntos en la casa de Dios, en la mesa de Dios. 그러니까 지금 왕하고 먹는 연습을 하고 있는 겁니다. Por eso ahora estamos entrenando, estamos ensayando comer con el rey, 이 ¿no? 말씀 듣는 시간은 그 예수님하고 같이 같은 상에서 먹는 겁니다, 지금. Y este tiempo de escuchar la palabra es comer sentados en la misma mesa con Jesús y comer juntamente con Jesús. 그런데 그 무비보셋이 다윗에게 한 말이 정말 인상적입니다. Pero también es muy como asombroso, ¿no? Las palabras que le dice Mefiboset a David. 8절에 보시면 저가 절하에 가로되 이 종이 무엇이간데 왕께서 죽은 개 같은 나를 돌아보시나이까. En el versículo 8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? 무비보셋은 자신을 죽은 개라고 이렇게 여겼습니다. Mefiboset se decía a sí mismo como perro muerto. 그러니까 사울이 죽은 후에 무비보셋은 그 짖지도 못하는 개처럼 엎드려서 살았잖아요. Entonces, después de la muerte de Saúl, Mefiboset vivió su vida como un perro que no podía ladrar y así echado sobre el suelo. 그런 무비보셋을 불렀다는 겁니다. Y David llamó a ese Mefiboset. 이게 진짜 은혜 아닙니까? Entonces, ¿no será esto la verdadera gracia? 우리가 그렇게 은혜 받은 자들 아닙니까? ¿Y nosotros también no somos personas que hemos recibido esta misma gracia? 우리는 원래 하나님과 원수됐던 사람들이었어요. Porque nosotros éramos personas que en realidad éramos enemigos de Dios. 원수된 나를 구원하시려고 아들을 보내시고 나를 위해서 죽은 거잖아요. Y a mí que estaba en enemistad con Dios, por mí envió a su Hijo para que muera por nosotros y nos salvó a nosotros. 로마서 5장 10절 말씀을 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5, versículo 10. 로마서 5장 10절입니다. Romanos capítulo 5, versículo 10. 곧 우리가 원수되었을 때 그 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님으로 더불어 화목되었은즉 화목된 자로서는 더욱 그의 살리심을 인하여 구원을 얻을 것이니라. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 이 말씀을 보면 우리가 갚고 또 갚아도 다 갚을 수 없는 은혜 받은 사람들이잖아요. Entonces, viendo esta palabra, nosotros somos personas que, aunque paguemos y paguemos esta gracia, nunca vamos a conseguir pagar toda esta gracia, ¿verdad? 우리가 잘 아시는 고린도후서 6장 2절에 보시면 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다 그랬어요. Y en este versículo que conocemos muy bien todos, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. 내가 구원받고 내가 천국 들어간다. Entonces yo recibo la salvación y yo entro al cielo. 그 하나님의 아들로서 하나님의 모든 영광을 드리고 천국에서 영원히 산다. Y siendo como hijo de Dios, voy a obtener toda la gloria de Dios y voy a vivir eternamente en el cielo. 나에게 이게 어떻게 가능한 일입니까? Entonces, ¿cómo es posible para alguien como yo eso? 그러니까 구원받은 것이 복 터진 거 아닙니까? Por eso haber recibido la salvación es que sobresale la bendición, ¿verdad? 무비보셋은 아무 자격이 없잖아요. Porque Mefiboset no era digno, no tenía ningún derecho. 그런데 누구 덕분입니까? Pero gracias a quién? 자기 아버지 덕분에 언약 때문에 맹세 때문에요. Por su pacto, por su padre, por su pacto, por la promesa, ¿no? 이 축복을 다 받고 끝까지 보호받잖아요. Recibió toda esta bendición y hasta el final recibió esa protección, ¿verdad? 우리가 이 세상 살면서 죄만 짓고 살았는데 어쩌다가 내가 이렇게 구원받아서 복이 터졌을까 생각하면 너무 감사한 겁니다. Entonces si pensamos, ¿no? Yo estaba en este mundo y solamente estaba pecando, pero ¿cómo es que he recibido esta gran salvación y ahora abunda, ¿no? Sobrepasa tanta bendición? 거기에는 딱 한 가지 근거 때문에 그렇습니다. Esto es una gracia muy grande y aquí esto se puede realizar solamente por una razón. 그리스도의 공로 때문입니다. Por la obra de Cristo. 그 외에 다른 거 아무것도 없잖아요. Aparte de eso, no hay nada más.
앞으로도 우리가 잘하기 때문에 천국 들어가는 거 아니지 않습니까? Porque de ahora en adelante nosotros no vamos a entrar al cielo porque nosotros vivamos bien. 우리는 여전히 지금도 절고 있습니다. Porque nosotros seguimos cojeando ahora mismo, ahora también. 여전히 부족한 것이 많고 주님 속상하게도 하고 슬프게도 하고 있지만 Todavía carecemos de muchas cosas, todavía angustiamos al Señor y todavía entristecemos al Señor. 그럼에도 불구하고 주님 계신 곳에 들어갈 수 있는 근거는 예수님 공로 때문에 그렇잖아요. Pero que aún así nosotros podamos entrar al cielo juntamente con Jesús, la razón solamente es una, que es por la obra de Jesucristo. 이 무비보셋을 보면은 은혜다 하는 생각이 듭니다. Entonces, si nosotros vemos a este Mefiboset, podemos pensar, es gracia, 전혀 자격이 없잖아요. porque no tiene ningún derecho. 우리의 공로나 우리 행위가 아니라 예수님 공로 때문에 우리가 이런 축복을 받은 겁니다. No es por nuestras obras ni por nuestras acciones, sino que solamente por la obra de Jesús nosotros hemos podido recibir esta bendición. 자, 그렇다면 우리가 무비보셋처럼 은혜를 받은 사람이라면 이제 은혜 보답하면서 살아야 되지 않겠습니까? Entonces, si nosotros somos personas que hemos recibido esta gracia, al igual que Mefiboset, entonces no deberíamos de vivir una vida, ser personas que viven una vida devolviendo esta gracia, que pagan esta gracia. 그러면 어떻게 하는 것이 은혜 보답하면서 사는 길일까요? Entonces, ¿cuál será el camino para vivir devolviendo esta gracia? ¿Cómo podemos pagar esta gracia? 하나님이 싫어하는 걸 않는 것이 은혜 보답하며 사는 거예요. Vivir devolviendo esta gracia es no hacer aquello que Dios no le gusta. 그래서 다른 말로 말하면 버릴 것을 버리는 것이 은혜 보답하는 겁니다. Entonces, si lo decimos en otras palabras, se puede decir que devolver la gracia es desechar lo que tenemos que desechar. 성경 디도서 2장 14절 한번 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar en Tito, capítulo 2, versículo 14. 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하려 하심이니라. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 여기 디도서 2장 14절에 모든 불법에서라고 돼 있어요. Aquí en Tito capítulo 2 versículo 14 está diciendo de toda iniquidad. 그러니까 하나가 아니죠. Por eso no es solamente una, ¿verdad? 죄가 뭡니까? ¿Qué es el pecado? 저는 한마디로 죄를 정의한다면 죄는 불법이라고 생각합니다. Si definimos el pecado en una sola palabra, se puede decir que es iniquidad, cosas ilegales, ¿no? 모든 하나님의 법을 보면 하라 하지 말라 두 가지밖에 없어요. Si vemos en todos los mandamientos, en toda la ley de Dios, solamente se divide en dos, en haz y no hagas. 그런데 우리는 하라는 건 하지 않고 하지 말라는 것도 하고 살잖아요. Pero nosotros vivimos haciendo lo que nos dice que no hagamos y no haciendo lo que nos dice que hagamos. 이게 죄고 이게 불법인 겁니다. Esto es pecado y esto es la iniquidad. 그런데 그리스도인들은 이 불법에서 은혜로 구원받은 사람들이지 않습니까? Pero los cristianos somos personas que hemos recibido la salvación de esto mediante la gracia. 은혜로 구원받은 사람이라면 다시 거기로 돌아가지 말라 그 얘기입니다. Entonces, significa que las personas que sí hemos recibido la salvación a través de esta gracia, que no volvamos otra vez a eso. 이스라엘 백성들이 애굽에서 이제 출애굽해서 가나안 땅으로 가고 있었습니다. Entonces, el pueblo de Israel, después del éxodo de salir de Egipto, estaban andando hacia el desierto. 그러면 다시는 애굽으로 돌아가지 말아야 되죠. Entonces, no tienen que volver otra vez hacia Egipto, ¿verdad? 그런데 성경에 보면 이상하게 그 광야에서 애굽 땅을 그리워하는 사람들이 많아요. Pero si vemos en la Biblia, es muy extraño porque hay personas que mientras estaban en el desierto, dice que extrañaban las cosas de Egipto. 광야에서 조금만 어려우면 애굽 땅에서 비록 우리들이 노예로 살았을 망정 거기에서 부추도 먹고 마늘도 먹고 가끔 스테이트도 먹었다고 스테이크도 먹었다고 그렇게 막 원망하고 불평하잖아요. Y en cuanto les viene un poquito de dificultad en el desierto, había personas que decían
murmuraban y se quejaban, ¿no? Diciendo, aunque éramos esclavos en la tierra de Egipto, pero podíamos comer puerro, cebollas y ajos, y a veces incluso podíamos comer carne. 제가 가끔 보면 이런 간증하는 사람들을 봤습니다. Y yo a veces viendo, también vi algunas personas que daban testimonio de esta manera. 구원받고 막 힘들어요. Después de recibir la salvación, están en dificultades. 왜 이렇게 내가 빨리 구원받아서 이렇게 힘든가 그런 사람 많다니까요. Y he visto a algunas personas que en su testimonio decía, no sé por qué recibió la salvación tan rápido, que estoy sufriendo tanto ahora. 그러니까 이제 광야에서 그 지내던 이스라엘 백성들이 뭐라고 불평합니까? 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없다고 불평하잖아요. Entonces, las personas que se estaban quejando y murmurando en el desierto, ¿qué es lo que decían? Decían que no veían nada más que otra cosa que maná. 그래서 애굽으로 돌아가는 게 낫지 않겠느냐 막 이런 원망들을 하는 것을 많이 봅니다. Y podemos ver que estaban murmurando mucho, diciendo, es mejor volver a Egipto, era mejor cuando estábamos en Egipto, de esta manera. 12명의 정탐꾼을 이렇게 보내놨더니 10명이 와가지고 보고하는데 우리는 그들 보기에 그들의 밥이다 막 이렇게 아니 그게 아니고 뭐지 그 메뚜기 같이 이렇게 보인다 그렇게 하면서 막 원망하잖아요. Y habían enviado a 12 espías a la tierra de Canaán y cuando volvieron 10 de ellos se quejaban y murmuraban diciendo, nosotros somos como langostas delante de ellos. 우리는 구원받기 전에 그 노예로 살았던 사람들이나 똑같아요. Bueno, nosotros, antes de recibir la salvación, es lo mismo que estamos viviendo como esclavos, ¿verdad? 진정한 자유가 없이 살았잖아요. Porque vivíamos sin tener la verdadera libertad. 그런데 그 죄인에서 용서받고 구원받은 사람들이지 않습니까? Pero somos personas que hemos recibido el perdón, ¿no?, de los pecados y hemos recibido la salvación, ¿verdad? 근데 옛날 죄 짓는 걸로 돌아가고 싶어 하는 사람들이 가끔 있습니다. Pero hay algunas personas a veces que quieren volver a antes, cuando pecaban. 하나님은 단절하기를 원하셔요. Pero Dios quiere que lo cortemos. 그리고 하나님은 우리의 모든 죄를 기억지 않으신다고 그랬잖아요. Y también está escrito diciendo que Dios no se acordará nunca de nuestros pecados, ¿verdad? 이게 얼마나 큰 은혜입니까? Esto es una gracia muy grande, ¿verdad? 근데 구원받은 우리가 어떻게 살아가고 있습니까? Pero nosotros que hemos recibido la salvación, ¿cómo estamos viviendo? 자녀답게 새 출발해야 될 거 아닙니까? Tenemos que empezar de nuevo, ¿no? Tener un nuevo comienzo como hijos, ¿verdad? 새롭게 탄생한 사람에게 가장 중요한 인생의 과제는 그 양육이 잘 되는 겁니다. Y los deberes, ¿no?, más importantes de aquellas personas que han nacido de nuevo en su vida es crecer bien, ser bien criado. 디도서 2장 11절 보시겠습니다. Vamos a ver en Tito capítulo 2, el versículo 12. 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 우리를 양육하시되 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 근신함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 그렇게 돼 있어요. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 여기 보면 그냥 버리는 것이 아니라 다 버리고 그렇게 돼 있죠. Aquí, si vemos aquí, está diciendo no solamente desechar, sino renunciar a todo. 그러니까 우리가 묵상해 봐야 되는 겁니다. Por eso nosotros tenemos que meditar en esto. 버릴 것이 뭔가, 뭘 버릴 것인가. Tenemos que meditar. ¿Qué es lo que tengo que desechar? ¿Qué es lo que tengo que renunciar? 여러분들 신앙생활에서요, 버리지 못하면 절대 신앙이 성장하지 않아요. Ustedes, en la vida cristiana, si no pueden desechar, no pueden renunciar, nunca va a crecer su vida cristiana. 그러면 그 은혜를 계속 받을 수가 없는 겁니다. Entonces, no van a poder seguir recibiendo esa gracia. 신앙생활을 하려면은 앞으로 쭉 전진해야 되잖아요. Porque para vivir la vida cristiana tenemos que avanzar continuamente hacia adelante, ¿verdad? 근데 항상 제자리인 사람이 있죠. Pero siempre hay personas que siempre están en su sitio, en el sitio. 그 배를 부두에다 묶어놓고 쭉 가면은 이게
묶여 있기 때문에 더 갈 수가 없는 겁니다. Porque si el barco lo atamos en el muelle y avanzamos, entonces este barco no puede seguir avanzando porque está atado. 그러니까 이걸 풀지 않으니까 전진을 못 하는 거예요. Entonces, como no desata esto, como no corta esto, no puede avanzar. 그러니까 항상 제자리인 겁니다. Por eso siempre está dando pasos en el mismo sitio. 그래서 성경에 보면 계속 버리라는 말을 끊임없이 얘기해 주십니다. Por eso en la Biblia continuamente nos está diciendo sin parar que desechemos, que renunciemos. 에베소서 4장을 보면 버리라는 말이 많이 나와요. Si vemos en Efesios capítulo 4, aparece muchas veces la palabra desechar, ¿no? Renunciar. 에베소서 4장 22절 보시겠습니다. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 22. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 오직 성령으로 새롭게 되어 그렇게 돼 있어요. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 31절도 보시면 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 회방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 그렇게 돼 있어요. Y si vemos en el versículo 31 también dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 그래서 구원받고 신앙생활을 잘하는 사람들의 특징을 버리면 한결같이 다 버렸다는 거예요. Por eso, si vemos la característica, la misma característica que tienen en común todas las personas que después de recibir la salvación han crecido bien en su vida cristiana, es que han desechado, han renunciado todos. 그래서 내가 좋아하던 알코올도 버리고 또 도박도 버리고 또 바람 피우는 것도 버리고 버려야 출발하는 겁니다. Por eso ese alcohol que tanto me gustaba lo desecho, también desecho los juegos, desecho el adulterio que yo cometía, desecho todo lo renuncio. 다시는 애굽으로 돌아가서는 안 되는 겁니다. Porque ya no podemos volver más a Egipto. 그게 은혜 받은 사람들이 할 일입니다. Eso es el trabajo que tienen que hacer las personas que han recibido la gracia. 그런데 버리는 것으로는 충분하지 않아요. Pero no es suficiente solamente con renunciar. 버리기만 해서는 안 되는 겁니다. No solamente hay que desechar, 이제는 붙잡을 것을 붙잡아야 되거든요. sino que también al contrario tenemos que sujetar lo que hay que sujetar. 자, 뭘 붙잡아야 되느냐면 하나님을 붙잡아야 되잖아요. ¿Qué tenemos que sujetar? Tenemos que sujetar a Dios. 그러니까 예수님을 붙잡으면 예수님이 가는 대로 우리가 갈 거 아닙니까? Porque si nosotros estamos aferrados y nos sujetamos a Jesús, iremos allá donde vaya Jesús, ¿no? 그래서 예수님이 이 땅에 복음 전하러 오셨어요. Entonces Jesús dijo que prediquemos el evangelio en este mundo. 그래서 예수님이 이 세상에 오셔서 착한 일을 행하셨다고 돼 있어요. Y por eso dice que Jesús vino a este mundo e hizo buenas obras. 도대체 착한 일이 뭐냐? ¿Y qué son esas buenas obras? 사도행전 10장을 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar en Hechos capítulo 10. 사도행전 10장 38절을 보시겠습니다. Hechos capítulo 10, versículo 38. 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에 저가 두루 다니시며 착한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 자를 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 주님이 이 땅에 오셔서 하신 일 중에 가장 착한 일이 뭡니까? ¿Y cuál es la obra más buena que hizo el Señor cuando vino a este mundo? 죽은 영혼을 살린 거 아니겠습니까? ¿No es esa obra que hizo para salvar a las almas que están muertas? 그렇기 때문에 우리에게도 그 일을 원하시는 거예요. Y por eso Él también quiere que nosotros hagamos esa obra. 주님이 원하시는 것을 하는 것이 은혜에 보답하는 길입니다. Entonces, hacer la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos es vivir devolviendo esta gracia. 이 성경에 착한 일, 선한 일이 뭐냐면은 복음 전하는 걸 꼭 얘기하는 겁니다. Entonces, cuando en esta Biblia está escrito diciendo obras buenas, hacer cosas buenas, siempre se refiere a predicar el Evangelio. 디모데전서 6장도 한번 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar también en 1 de Timoteo,
capítulo 디모데전서 6. 6장 17절부터 19절까지는 같이 한번 읽어보시겠습니다. Primero de Timoteo, capítulo 6, desde el versículo 17 hasta el versículo 19, leamos juntos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. 여기에 선한 일, 선한 사업이 뭡니까? Aquí, hacer el bien y las buenas obras, ¿qué es? 하나님 복음 전하는 일입니다. Es predicar el evangelio, evangelizar. 우리가 구원받고 변화된 선한 삶의 그 열매가 나타나기 시작할 때 정말 하나님이 흥분하실 겁니다. Entonces, cuando nosotros, después de recibir la salvación, hacemos estas buenas obras y nuestra vida cambia y ya nos salen frutos, entonces Dios estará muy entusiasmado cuando vea ese aspecto en nuestra vida cristiana. 그래서 복음 전할 때 하나님이 가장 기뻐하시거든요. Y por eso cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando evangelizamos, Dios es cuanto más alegre está. 이게 생명이 들어가야 복음 전할 수 있는 거예요. Pero se puede evangelizar, se puede predicar este evangelio solamente cuando entra la vida, cuando tengo la vida dentro. 우리가 과일 열리는 나무를 심었을 때 과일을 보면서 행복해 하잖아요. Entonces, cuando nosotros sembramos un árbol que da frutos y vemos esos frutos, estamos muy felices, ¿verdad? 구원받은 사람을 통해서 전도의 열매, 성령의 열매가 맺힐 때 내 아들 맞구나 그러지 않겠습니까? Entonces, cuando Dios vea cómo a través de la semilla del evangelio se evangeliza y da ese fruto que es ese alma que nace de nuevo, entonces Dios dirá, es mi hijo, y estará muy feliz, ¿verdad? 우리가 단순히 착한 일을 한다고 하는 것은 율법적인 행위라고 할 수 있어요. Entonces, pero nosotros, si solamente pensamos que hay que hacer cosas buenas porque hay que ser bueno, entonces se puede decir que es un pensamiento legalista. 이 착한 일을 하는 것은 믿지 않는 사람들도 얼마든지 할 수 있는 겁니다. Porque incluso las personas incrédulas que no creen también pueden hacer cosas buenas, ¿no? 그런데 그런 것은 오래 갈 수가 없습니다. Pero esas cosas no duran mucho. 결국에 착한 일을 하고 자기 이름 내려고 하잖아요. Porque al final ellos hacen cosas buenas, hacen buenas obras para enaltecer su nombre. 그런데 우리가 복음 전하는 것은 하나님의 은혜에 감격해서 하는 거지 않습니까? Pero nosotros predicamos el evangelio y evangelizamos porque nos hemos conmovido, nos hemos emocionado a causa de la gracia de Dios, ¿verdad? 은혜를 받으면 마음속에서 저절로 그 마음이 올라오게 돼 있어요. Si recibimos la gracia, automáticamente desde dentro de nuestro corazón nos va a salir ese deseo. 우리가 선한 일을 하는 것은 이름 석자 내려고 하는 것이 아니라 하나님의 사랑 때문에 하는 거지 않습니까? Que nosotros hagamos obras buenas no las hacemos para enaltecer nuestro nombre, sino que las hacemos para pagar la gracia de Dios. 그래서 하나님의 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다 그랬죠. Por eso dice que el amor de Cristo nos constriñe. 강권한다는 것은 내 마음을 끈다는 얘기잖아요. Constreñir significa que arrastra, ¿no? Agarra y arrastra nuestro corazón. 우리가 선행하다가도 쓰러질 수 있고 좌절을 할 수도 있습니다. Y nosotros también, mientras hacemos esas buenas obras, podemos desmayar y podemos frustrarnos, ¿no? 복음을 전하다 보면 억울한 일을 당하기도 하고 이렇게 넘어질 수도 있어요. Porque cuando nosotros evangelizamos, podemos recibir tratos injustos, ¿no? O también podemos caer. 그런데 기도하면 어떤 소리가 들리던가요? Pero cuando oran, ¿qué escuchan? 일어나야지 이 소리 안 들립니까? ¿No escuchan que les están diciendo, levántate? 그 순간 다시 일어나서 달리는 모습이 우리의 삶의 모습이 돼야 되지 않겠습니까? Entonces, después de escuchar esas palabras, en ese momento nos levantamos y corremos. Este debería ser el aspecto de nuestra vida, ¿verdad? 그래서 하나님께서 우리에게 굳게 잡으라는 얘기를 많이 하죠. Por eso Dios nos está diciendo que retengamos con fuerza, ¿verdad?
요한계시록 2장 25절을 보시겠습니다. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. 두아디라 교회에게 주님께서 하신 말씀입니다. Esto es las palabras que le dio el Señor a la iglesia de Tiatira. 다만 25절 다만 너에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라. 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 주리니 그랬습니다. En el versículo 25, ¿no? Dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare de mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 주님이 내게 주시려고 하는 것을 빼앗기지 말라고 돼 있죠. Nos está diciendo que aquella cosa que el Señor nos quiere dar a nosotros, que no nos lo quiten, ¿verdad? 그래서 버릴 것을 버리고 붙잡을 것을 붙잡는 사람이 복 있는 사람인 겁니다. Por eso, la persona bienaventurada es aquella persona que renuncia y desecha a lo que hay que renunciar y agarra y sujeta lo que hay que retener. 이 룻은 참 지혜로운 그 사람이었잖아요. Y Ruth era una persona muy sabia, ¿verdad? 룻은 그 모압 땅에 자기 부모님도 있고 또 형제들도 있고 친구들도 있었습니다. Porque Ruth en la tierra de Moab tenía a sus padres, también tenía a sus hermanos, tenía a sus amigos. 그런데 뭘 버리고 뭘 그 붙잡아야 될지를 알았어요. Pero ella sabía a qué había que renunciar y qué había que retener. 부모와 친척과 친구들을 버리고 하나님을 붙잡는 것을 하나님을 붙잡았잖아요. Porque ella renunció a sus padres, a sus parientes y a sus amigos y sujetó a Dios. 시어머니를 붙잡은 것은 시어머니가 믿는 하나님을 붙잡은 거지 않습니까? Agarrarse a su suegra significa que se agarró al Dios al que creía su suegra. 시어머니의 하나님이 참 하나님이라는 것을 안 거예요. Porque ella supo que el Dios de su suegra era el Dios verdadero. 시어머니가 가는 곳에 나는 끝까지 가겠다고 끝까지 붙잡잖아요. Y ella sujetó a su suegra hasta el final diciendo, allá donde tú vayas, yo también iré. 그러니까 오르바와 룻과 운명이 완전히 바뀌었습니다. Por eso el destino de Orfa y de Ruth fue distinto totalmente. 오르바는 세상 것을 붙잡았지만 이 룻은 세상 것을 버리고 하나님을 붙잡았던 거예요. Orfa se sujetó a las cosas del mundo, pero Ruth, desechando las cosas del mundo, se sujetó a Dios. 그래서 영원한 축복을 받잖아요. Por eso recibió la bendición eterna. 나에게 봉사가 주어졌다 하면 그것을 꼭 붙잡는 것이 지혜자입니다. Entonces, cuando a mí se me encomienda un servicio, sujetar ese servicio es la verdadera sabiduría. 우리가 봉사할 수 있는 것이 봉사를 계속할 수 있는 게 아니에요. Porque nosotros no vamos a poder servir todo el rato. 말씀을 이렇게 들을 기회가 있을 때 붙잡는 것이 잘하는 겁니다. Y también cuando tenemos la oportunidad de poder escuchar la palabra de esta manera, sujetar esa oportunidad es la sabiduría. 계속 말씀 들을 수 있는 기회가 있는 게 아닐 겁니다. Porque no vamos a tener la oportunidad de escuchar la palabra para siempre. 우리가 착한 일을 하되 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라 그랬지 않습니까? Porque también nos está diciendo que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. 갈라디아서 6장 10절에 보시면 기회 있는 대로 그렇게 하라고 돼 있습니다. Y en Gálatas capítulo 6 versículo 10 está diciendo que hagamos así según tengamos oportunidad. 봉사할 수 있는 기회가 계속되는 게 아닙니다. Porque no vamos a tener la oportunidad de poder servir continuamente. 형제자매들을 섬길 수 있는 기회가 계속되는 게 아닌 겁니다. Porque no vamos a tener la oportunidad de servir a nuestros hermanos y hermanas todo el rato. 그 기회가 주어질 때 그것을 잡는 것이 잘하는 거예요. Entonces, cuando nos llega esta oportunidad, coger esta oportunidad es hacer el bien. 이번에 한국 선교팀이 이렇게 그 스페인에 선교를 오신 분들이 여기 계십니다. Y en esta vez, ¿no? En esta oportunidad, pues ha venido el equipo de misión de Corea, ¿no? Que han venido a este viaje de misión. 이렇게 기회가 주어졌을 때 이렇게 잡잖아요. 그러면 내 인생의 터닝 포인트가 되는 경우들이 많아요. Y entonces cuando nos llega una oportunidad así y nosotros cogemos esa oportunidad, se puede convertir en un punto de inflexión en nuestra vida. 그동안 말씀을
많이 들었는데 새롭게 들리기도 합니다. 이게. Porque hasta ahora hemos escuchado la palabra muchas veces, pero suena diferente, ¿no? Como una nueva palabra. 똑같은 말을 해도 다르게 들릴 수 있어요. Y aunque digamos las mismas palabras, se puede escuchar de manera diferente, ¿verdad? 그것이 하나님의 능력인 겁니다. Y ese es el poder de Dios. 내가 버릴 것을 버리고 붙잡을 것을 붙잡을 때 그때 복이 오는 거예요. Entonces, cuando yo renuncio a lo que tengo que renunciar y retengo lo que tengo que retener, en ese momento es cuando nos llega la bendición. 그래서 기회가 주어질 때 붙잡아야 되는 거예요. Por eso, cuando nos llega la oportunidad, tenemos que cogerla. 그러면 어떻게 해야 은혜에 보답하면서 살 수 있을까? 아주 우리가 그 중요한 것을 지금부터 말씀드리겠습니다. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo vivir devolviendo y pagando esta gracia? ¿Vale? Esta cosa importante vamos a hablar ahora. 다윗은 뜻을 정하고 산 사람이에요. Entonces, David era una persona que vivió con un propósito, que decidió su voluntad. 그래서 뜻만 정하면 그다음부터 하나님이 일을 하십니다. Entonces, si nosotros proponemos nuestra voluntad, desde ese momento Dios trabajará en eso. 일을 하는 여호와, 그것을 성취하는 여호와라고 예레미야 33장의 2절에 기록되어 있어요. Y en Jeremías capítulo 33, versículo 2 dice que el Dios que trabaja es el Dios que va a cumplir, ¿no? 그래서 제가 제일 좋아하는 말씀 중에 한 말씀입니다. Por eso es una de las palabras que más me gustan, que me gustan mucho a mí. 예레미야 33장 2절을 보시겠습니다. Vamos a ver en Jeremías capítulo 33, versículo 2절 3절을 제가 2. 읽어드리겠습니다. 이 일을 행하는 여호와, 그것을 지어 성취하는 여호와, 그 이름을 여호와라는 자가 이같이 이르노라. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라. Entonces el versículo 2 y 3 les leo yo. Dice: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 내가 어떤 뜻을 가지고 살아가야 될지 모르겠거들랑 부르짖어 보십시오. Entonces, si yo no sé bien con qué propósito tengo que vivir, qué tengo que proponerme en mi vida, entonces pueden clamar. 그러면 여기 기록된 말씀처럼 하나님께서 우리에게 응답한다고 약속해 주셨어요. Entonces, como está escrito aquí en este versículo, dice que Dios nos responderá, nos ha prometido que nos responderá a nuestras oraciones. 그래서 내가 알지 못하는 크고 비밀한 것을 반드시 보여준다고 약속해 놓은 말씀입니다. Y nos ha prometido que nos enseñará cosas grandes y ocultas que no sabemos. 다윗은 뜻을 정하고 살았는데 다윗의 평생 소원이 뭔지 아십니까? Y David vivió con un propósito. ¿Y saben cuál era el deseo de toda la vida de David? 여호와의 집에 거하는 거였어요. Vivir en la casa de Jehová. 그래서 바로 내 생전에 여호와의 집에 거하게 해달라고 간절했는데 평생 하나님하고 함께했습니다. Por eso él anhelaba mucho, ¿no? Diciendo que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿no? Y estaba anhelando mucho delante de Dios esto. 다윗은 성경에 보면 내가 정하고 정하였다는 얘기를 많이 해요. Y si vemos en la Biblia, sale mucho que David dice que propuso y decidió. 시편 108편을 한번 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar en Salmos 108. 1절에 보시면 하나님이여 내 마음을 정하여 싸우니 내가 노래하며 내 심령으로 찬양하리로다. En el versículo 1 dice: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. 우리가 이 뜻을 정하고 살면요 노래가 나오고 그 다음에 그 찬양이 나오게 돼 있어요. Entonces, cuando nosotros nos proponemos una voluntad y decidimos, entonces nosotros podemos alabar y nos sale cantar automáticamente, ¿no? 시편 57편도 찾아보시겠습니다. También vamos a buscar Salmos capítulo 57. 시편 57편 7절 말씀 보시겠습니다. Capítulo 57, versículo 7. 하나님이여 내 마음이 확정되고 내 마음이 확정되어 싸우니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다.
Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. 진정한 그 노래와 찬송은 뜻을 정하는 데서부터 시작되는 겁니다. El canto y la alabanza real vienen de decidir, de proponerse una voluntad, una decisión. 다니엘서 1장 8절에 보시면 다니엘은 17살 때 뜻을 정해버렸어요. Y dice, si vemos en Daniel capítulo 1, dice que Daniel a la edad de 17 años propuso en su corazón. 신앙에 성공한 사람들을 보면은 하나님 하나같이 뜻을 정하고 산 사람들이에요. Entonces, si vemos aquellas personas que han tenido éxito en su vida cristiana, todos de la misma manera es porque han propuesto un propósito en su vida. 사람이 무엇을 아느냐하고 행동하느냐는 별개의 문제가 될 경우들이 많이 있습니다. Entonces, las personas que sepan algo y que actúen de esa manera, pues es otro problema. 사람이 아무리 좋은 것, 옳은 것을 안다 할지라도 그 의지가 꺾이잖아요. 마음이 약해지잖아요. 그러면은 그것이 옛날로 돌아가는 수 있습니다. Entonces, por más que una persona conozca lo que es bueno y conozca lo que es correcto, pero si su voluntad se rompe, si su corazón se debilita, entonces en cualquier momento puede volver otra vez a como era antes. 우리가 다윗과 같이 그 은혜에 보답하고 살려고 하면은 무엇보다도 먼저 하나님이 뭘 원하시는지를 알아야 되는 겁니다. Entonces nosotros, para poder vivir igual que David, devolviendo esta gracia y pagando esta gracia, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué quiere Dios. 성경에 보면 하나님이 원하시는 뜻이 있어요. Si vemos en la Biblia, podemos ver en la voluntad que Dios quiere. 그 요한복음 6장 40절에 보시면 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니라고 기록되어 있습니다. Y si vemos en San Juan capítulo 6 versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. 하나님이 인간에게 가장 원하시는 뜻은 구원받는 거예요. La voluntad que más desea Dios del hombre es que reciba la salvación. 그러면 구원받은 사람에게 가장 원하는 것이 뭘까요? Entonces, ¿qué será aquello que más desea de una persona que ha recibido la salvación? 이 데살로니가전서 4장 3절 말씀에 보시면 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 그랬습니다. Y si vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 está diciendo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. 그래서 우리가 하나님 안에서 거룩하게 사는 거거든요. Por eso esa es la razón por la que nosotros vivimos santamente, ¿no? Delante de Dios. 그러면 하나님이 싫어하는 거 버리고 하나님이 좋아하는 걸 잡으면 되는 거예요. Entonces tenemos que desechar las cosas que a Dios no le gusta y retener las cosas que a Dios sí le gustan. 그리고 우리가 잘 아시는 데살로니가전서 5장 16절부터 18절 보시면 이런 말씀이 있죠. Y si vemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18 que conocemos bien, dice de esta manera, ¿no? 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 그랬습니다. Está diciendo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이니라 그랬습니다. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 그러니까 구원받은 사람들은 항상 기뻐하면서 살아야 되는 겁니다. Por eso, las personas que han recibido la salvación siempre tienen que vivir gozosos. 성경은 항상 기쁘다 그렇게 기록이 안 돼 있어요. En la Biblia no está diciendo, no ha escrito nunca diciendo siempre estoy feliz, siempre estoy gozoso. 기뻐하라고 돼 있습니다. Sino que nos está diciendo que estad, que estéis gozosos. 그래서 감사할 때도 기도하고 억울할 때도 기도하고 힘들 때도 기도하고 그래서 쉬지 말고 기도하라고 한 겁니다. Y por eso cuando estamos felices oramos, cuando estamos agradecidos oramos, cuando estamos tristes oramos, cuando estamos cansados oramos y nos está diciendo que oremos sin cesar. 이 범사에 감사라는 것은 하나님이 내 길을 다 알고 있어요. Y dar gracias en todo es que Dios conoce todos mis caminos. 욥은 하나님께 정말 감사할 겁니다. Y Job seguramente que está muy agradecido de verdad a Dios.
그 욥이 그 많은 고난을 통과하고 나니까 2배로 축복을 받잖아요. Porque después de pasar por todo ese sufrimiento y tribulación, Job al final recibió el doble de bendición, ¿verdad? 욥이 그런 과정을 거치지 않았으면 우리가 어떻게 욥기를 읽겠습니까? Entonces, si Job no hubiese pasado por todo ese proceso, entonces, ¿cómo estaríamos leyendo el libro de Job nosotros ahora, no? 욥이 우리에게 얼마나 많은 위로를 줍니까? Y cuánta consolación, ¿no? Cuánto nos consuela el libro de Job a nosotros, ¿verdad? 지나고 나면 그것이 전부 다 감사할 노릇입니다. Porque cuando ya pasamos todo, nos podemos dar cuenta de que todo eso era algo de lo que tenemos que agradecer. 그래서 이제 하나님께서 우리에게 완전한 길을 주시고 완전하게 서기 위해서 뜻을 정하라고 하는 겁니다. Por eso Dios, para que podamos caminar por el camino perfecto, para que podamos caminar de manera perfecta, nos está diciendo que nos propongamos un propósito, una voluntad. 골로새서 4장 12절 말씀을 보시겠습니다. Vamos a ver en Colosenses capítulo 4, versículo 12. 그리스도 예수의 종인 너희에게서 온 에바브라가 너희에게 문안하니 저가 항상 너희를 위하여 애써 기도하며 너희로 하나님의 모든 뜻 가운데서 완전하고 확신 있게 서기를 구하나니. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. 우리가 어떤 결정을 할 때가 있잖아요. Nosotros hay algún momento en el que tenemos que realizar una decisión, ¿verdad? 중대한 결정의 기로에 있을 때 하나님의 말씀을 지키는 쪽으로 뜻을 정해야 하는 겁니다. Y cuando estamos en el momento en el que estamos en ese cruce de una decisión muy importante, es muy importante decidir elegir esa decisión según la voluntad de Dios. 그 결정 하나가 내 운명을 결정하는 거예요. Porque una decisión, esa decisión puede decidir todo nuestro destino. 자, 그럴 때는 뭘 기준으로 하냐면 하나님 말씀을 기준으로 해서 뜻을 정해야 되는 겁니다. Entonces, ¿qué tenemos que tener por criterio para poder decidir correctamente? Tenemos que tener por criterio la palabra de Dios. 여러분들이 성경을 계속 접하면요, 하나님께서 나에게 그 뜻을 보여주게끔 돼 있어요. Entonces, si ustedes están en continuo contacto con la palabra de Dios, con la Biblia, entonces Dios nos va a hacer conocer cuál es esa voluntad. 노아는 당대 의로운 사람이라고 그랬습니다. En la Biblia dice que Noé era una de las personas justas, ¿no? 그러니까 노아는 항상 의로운 쪽을 선택하기를 원했던 거예요. Por eso significa que Noé siempre estaba decidiendo y eligiendo las cosas buenas, correctas. 그러니까 하나님께서 노아에게 나타나서 방주를 지으라고 얘기를 해줍니다. Y por eso Dios se le apareció a Noé y le dijo que construyese el arca. 그 순간부터 노아는 방주를 짓기로 뜻을 정했어요. Entonces, desde ese momento, Noé se propuso como su voluntad construir el arca. 그러니까 노아하면 무슨 생각이 납니까? Entonces, si nosotros pensamos en Noé, ¿de qué nos acordamos? ¿Qué recordamos? 방주 그냥 생각나잖아요. El arca, ¿no? Automáticamente pensamos en el arca. 노아가 뭐 기도의 사람 무슨 사람 이렇게 안 하고 노아하면 방주가 생각나잖아요. No pensamos en Noé pensando, Noé es una persona que ofrendaba mucho, una persona muy buena, no, sino que pensamos en el arca de Noé, ¿verdad? 에녹은 하나님과 동행하기로 뜻을 정했어요. Y Enoc también propuso en su corazón andar junto con Dios. 그러니까 에녹하면 뭐가 생각납니까? Entonces, cuando pensamos en Enoc, ¿en qué nos acordamos? 하나님과 동행한 사람. En una persona que caminó con Dios junto. 자, 그 하나님께서 아브라함을 불렀을 때 아브라함은 갈대아 우르에서 나오기로 뜻을 정했습니다. Y cuando Dios llamó a Abraham, Abraham decidió, propuso en su corazón y decidió salir de Ur de los Caldeos, ¿verdad? 쉬운 결정이겠느냐고요. Entonces pensemos, ¿eso habría sido una elección, una decisión fácil? 거기서 편안하게 살고 있었던 사람입니다. Porque es una persona que estaba viviendo cómodamente, muy cómodamente en ese lugar. 그런데 그 갈대아 우르를 포기했어요. Pero él abandonó y renunció Ur de los Caldeos. 본토 친척 아비 집을 포기했던 겁니다.
él renunció a todo ese dinero, a sus parientes y la casa de su padre. 그러니까 이 아브라함 보면은 포기의 대명사예요. Entonces, si vemos a Abraham, podemos decir que es el representante de renunciar. 그 아브라함하고 아브라함의 목자하고 롯의 목자하고 다툴 때 아브라함이 포기하잖아요. Y cuando se pelearon los pastores de Abraham y los pastores de Lot, Abraham también renunció el primero. 내가 좌하면 내가 우하고 내가 우하면 좌한다고 그러잖아요. Le dijo, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. 우리는 먼저 선택하려고 하잖아요. Pero nosotros queremos elegir primero, ¿verdad? 근데 아브라함은 양보를 합니다. Pero a Abraham le dejó que eligiese primero él. 그리고 이스마엘도 포기하잖아요. Y también renunció a Ismael. 자기 아들인데 이걸 포기하기가 쉽냐고요. Es su hijo, pero ¿es fácil renunciar a su hijo? 그리고 자기가 가장 사랑하는 이삭 포기하는 거 봐보십시오. Y también miren cómo renunció a Isaac, al que más amaba. 이 포기는 믿음으로밖에 안 되는 겁니다. Renunciar solamente se puede realizar mediante la fe. 그러니까 사람이 믿지 아니하면 절대 포기를 못하는 겁니다. Por eso, si una persona no cree, no tiene fe, nunca va a poder renunciar. 그래서 아브라함은 믿음의 조상이라고 우리가 느끼고 포기의 대명사라고 느끼잖아요. Por eso nosotros sabemos, ¿no?, que Abraham es el antepasado de la fe y también es el representante de renunciar. 성경에 보면 이삭이 뭘 했다는 얘기가 별로 없어요. Y si vemos en la Biblia, no viene escrito mucho qué hizo Isaac, ¿no? 이삭은 다투지 않고 그냥 순종하는 삶을 살기로 결정한 사람 같아요. Porque yo pienso que Isaac es una persona que decidió en su vida que iba a vivir una vida obedeciendo solamente y sin tener conflictos, sin pelear con nadie. 그러니까 이삭 보면 리브가를 얻을 때도 자기 하나님 뜻대로 보지도 않고 결혼하는 거 봐봐요. Por eso Isaac, cuando se iba a casar con Rebeca, según la voluntad de Dios, ni siquiera sabía quién era, ni la pudo ver y igualmente se casó. 하나님의 말씀이라면 무조건 순종해야 되겠다고 결정한 사람 같아요. Yo pienso que es una persona que propuso y decidió que si es la voluntad de Dios, iba a obedecer sí o sí. 그러니까 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 속에 이삭이 들어가잖아요. Por eso siempre la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Está ahí incluido Isaac. 여러분들이 교회 안에서 특별하게 뭘 막 안 해도 괜찮아요. Entonces, no pasa nada si ustedes dentro de la iglesia trabajan en algo especial. No pasa nada si no lo hacen. 순종 하나만 잘하면 성공하는 겁니다. Si solamente hacen bien una cosa, obedecer, entonces van a tener éxito. 야곱은 기질적으로 이게 욕심이 많은 사람이에요. Jacob ya de naturaleza era una persona con mucha avaricia. 그런데 안 좋은 쪽에 욕심도 있었지만 축복받는데 그걸 빼앗으려고 하는 욕심이 더 강했던 거예요. Y también tenía avaricia sobre cosas que no son muy buenas, pero era más grande la avaricia sobre la bendición. Entonces él quería quitar toda esa bendición, ¿no? 그러니까 축복받는데 하나님과 싸워서라도 그 축복을 받아내잖아요. Y por eso para recibir esa bendición la quiere recibir incluso luchando con Dios. 그러니까 우리가 축복받는 것에는 양보를 해서는 안 되는 겁니다. Por eso nosotros también a la hora de recibir esa bendición no tenemos que dejar esa bendición que la reciba otra persona. 이 룻하면 시어머니를 따르기로 굳게 결심하지 않습니까? 룻은 시어머니를 따르기로 굳게 결심하지 않습니까? Y también Ruth se decidió y se propuso que iba a seguir a su suegra. 그러니까 버릴 거 버리고 붙잡을 거 붙잡은 이 룻은 예수님 족보에 올라가요. Por eso esta Ruth, que renunció a lo que tenía que renunciar y retuvo lo que tenía que retener, ella también pudo poner su nombre en la genealogía de Jesús. 예수님의 제자였던 그 베드로는 예수님을 3번이나 부인합니다. Y Pedro, que era discípulo de Jesús, negó 3 veces a Jesús. 그리고 나서 하나님의 은혜에 보답하기로 결정을 해요. Y después de eso se propuso devolver, pagar la gracia de Dios. 그래서 자기가 십자가에 거꾸로 매달려 죽잖아요.
Por eso al final él murió crucificado del revés. 바울 사도는 이 복음을 위해서 자기 목을 내놓기로 결심한 사람입니다. Y el apóstol Pablo también es una persona que propuso dar su vida por este evangelio. 브리스길라와 아굴라 또한 바울의 복음 전하는 것을 위해서 목이라도 내어놓겠다고 한 사람이잖아요. Y de la misma manera, Priscila y Aquila también son personas que dijeron que darían hasta su vida, que propusieron dar hasta su vida por el evangelio de Pablo. 그러니까 우리가 브리스길라 아굴라 보면은 바울의 복음을 위해서 목 내놓은 사람이라고 딱 기억되지 않습니까? Por eso nosotros cuando pensamos en Priscila y Aquila, lo primero que podemos pensar es, son personas que dieron hasta su vida por el evangelio de 이 Pablo. 모세는 하나님의 백성들과 고난받기로 작정한 사람이에요. Y el Moisés también es una persona que propuso sufrir junto con el pueblo de Dios. 이 에스라라는 사람은 성경을 연구하고 준행해서 자기가 해보고 나서 그것을 이스라엘 백성들에게 가르치기로 결심한 사람입니다. Y Esdras es una persona que se propuso estudiar y meditar en la palabra, en la Biblia, y vivir de esa manera para después enseñar al pueblo. 이 에스라라는 사람은 이스라엘 백성들을 위해서 내가 죽으면 죽으리라고 그렇게 결정한 사람이잖아요. Y Esther también es una persona que por el pueblo de Israel, ella se propuso diciendo, si perezco, que perezca. 그래서 그 에스더는 무슨 생각이 나냐면 죽으면 죽으리라 이 단어가 그냥 떠오릅니다. Por eso cuando nosotros pensamos en Esther, lo primero que se nos viene a la cabeza son las palabras, si perezco, que perezca, ¿verdad? 조지 밀러는 5만 번이나 기도 응답을 받은 사람이라고 하잖아요. Y también se dice que George Muller era una persona que recibió respuesta a más de 50.000 oraciones. 그러니까 조지 밀러 하면 다른 거 생각 안 나고 기도의 사람이라고 딱 생각나잖아요. Entonces, si pensamos en George Muller, no nos acordamos de otra cosa, sino que nos acordamos solamente que es el hombre de la oración. 이 D.L. 무디는 세계에서 가장 복음을 많이 전한 사람이라고 지금까지 알려져 있어요. Y D.L. Moody también se conoce hasta ahora que es la persona que más evangelizó en este mundo. 무려 미국에 있는 사람 1억 명에게 전도했다고 하잖아요. Porque dice que evangelizó a más de 100 millones de personas en Estados Unidos. 그래서 무디의 별명이 뭔지 아십니까? Entonces, ¿saben cuál es el apodo de Moody? 미친 무디예요. Su apodo es Moody Loco. 복음에 미쳤다는 겁니다. Está loco por el evangelio. 이 스펄전 목사님은 그 설교로 사람들의 영혼을 돌아오게 하는데 내 모든 것을 다 바치겠다고 결심한 사람입니다. Y Spurgeon es una persona que decidió y propuso de todo corazón que a través de su sermón iba a hacer que las personas que escuchen esa palabra se vuelvan su espíritu a Dios. 그래서 스펄전에게 붙여진 별명이 설교의 황태자라는 별명이 붙어져 있어요. Por eso el apodo que tiene Spurgeon es el príncipe, el heredero, ¿no? El príncipe de los sermones. 그런데 아무런 결심 없이 살았던 사람들 보면은 전부 다 죄에 끌려갔습니다. Pero si vemos a aquellas personas que vivieron sin proponerse ninguna cosa en su vida, todas fueron arrastradas por el pecado. 아담은 최초의 범죄자잖아요. Adán fue el primer pecador. 에덴 동산에서 뜻없이 살다가 마귀의 단번에 끌려가 버렸어요. Vivió sin ningún propósito en el huerto de Edén y de una vez fue arrastrado, ¿no? por el diablo. 이 여호수아에 나오는 아간이라는 사람은 별 볼 일 없는 거 몇 개 훔쳤다가 돌에 맞아 죽은 사람이잖아요. Y Acán, que aparece en el libro de Josué, es una persona que robó, ¿no? de una cosa insignificante en Jericó y murió apedreado. 아간하면 생각나는 것이 돌 맞아 죽은 사람밖에 생각 안 나지 않습니까? Lo único que nosotros recordamos cuando escuchamos el nombre Acán es en una persona que murió apedreada. 대만은 한때 그 로마에서 바울이 복음 전할 때 오른쪽에는 누가가 있었고 왼쪽에는 데마가 있었다고 할 정도로 열심히 산 사람이었습니다. Y también si vemos a Demas, ¿no? Cuando el apóstol Pablo estaba evangelizando y estaba en sus viajes de misión, siempre dice que a la derecha de Pablo estaba alguien y a la izquierda estaba Demas, ¿no? De esta manera él vivía muy bien la vida cristiana. 뜻을 정하지 않고 살았던 것 같아요.
Pero yo creo que él vivió sin un propósito, sin proponerse algo. 그러니까 세상 유혹이 오니까 데살로니가로 그냥 가버리잖아요. Por eso, en cuanto le vino las pruebas, ¿no? La tentación del mundo, él se fue directamente a Tesalónica. 우리가 아는 대만은 뭐밖에 생각나지 않습니까? Y cuando nosotros pensamos en Demas, ¿de qué nos acordamos? 사도 바울 버리고 데살로니가로 간 사람 이거밖에 생각 안 나잖아요. Solamente nos acordamos de que es la persona que abandonó al apóstol Pablo y se fue a Tesalónica. 사울은 평생 다윗 죽이려고 모든 시간을 다 투자한 사람으로 그냥 기억나지 않습니까? Y nosotros solamente nos acordamos de Saúl, del rey Saúl, como una persona que invirtió todo el tiempo de su vida para perseguir y matar a David. 성경의 부자 청년은 그 돈을 사랑해서 자기 영혼 건지지 못한 사람으로 기억되지 않습니까? Y en la Biblia, en los evangelios, aparece un joven rico, ¿no? Entonces, cuando nos acordamos de ese joven rico, solamente nos acordamos de una persona que amaba tanto sus riquezas, su dinero, que al final no pudo recibir la salvación. 가론유다는 그 예수님의 위대한 제자 중에 한 사람이었는데 돈 때문에 예수님을 판 사람으로밖에 기억 안 나잖아요. Y Judas Iscariote era uno de los grandes discípulos de Jesús, pero solamente se le recuerda como una persona que vendió a Jesús por dinero. 그렇다면 이 사람들이 왜 이렇게 형편없게 됐을까요? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que estas personas terminaron tan miserablemente? 이 뜻없이 살다가 이렇게 방황하다가 마귀 밥이 다 돼버린 겁니다. Porque estaban viviendo perdidos en su vida sin ningún propósito, sin ninguna voluntad en su vida, y al final se convirtieron en comida del diablo. 마귀는 뜻없는 사람을 계속 흔듭니다. Y el diablo está todo el rato agitando, ¿no? A aquellas personas que no tienen ninguna voluntad en su vida. 우리가 구원받았다고 신앙생활하고 있지만 뜻없이 그냥 왔다 갔다 하는 사람들 마귀가 다 채갑니다. 나중에. Entonces, todas aquellas personas, ¿no? Que dicen que han recibido la salvación y solamente viven su vida cristiana yendo y viniendo sin ninguna voluntad, a esas personas el diablo luego las va a arrebatar todas. 그렇다면 나는 어떤 사람으로 기억되고 싶은지를 생각해야 되는 겁니다. Entonces nosotros tenemos que pensar en cómo quiero, en qué persona quiero que se me recuerde. 그래서 나는 겸손한 사람으로 살아야 되겠다. 온유한 사람으로 살아야 되겠다. 감사함의 사람이 돼야 되겠다. 헌신하는 사람이 돼야 되겠다. 기도의 사람이 돼야 되겠다. 전도의 사람이 되었다. 이런 뜻을 정해야 돼요. Entonces yo tengo que proponer una voluntad en mi vida de esta manera, diciendo, yo quiero ser una persona de la humildad, quiero ser la persona del agradecimiento, quiero ser la persona de la mansedumbre, quiero ser la persona de la devoción y quiero ser la persona de la oración, quiero ser la persona de la evangelización. De esta manera tenemos que proponer nuestra voluntad. 그렇지 않으면 이기적인 사람이 되고 교만한 사람이 되고 인색한 사람이 되고 세상을 사랑하는 사람으로 바뀌어가는 겁니다. Porque si no, vamos a ir transformándonos en personas egoístas, vamos a ser personas soberbias, vamos a ser personas mezquinas, vamos a ser personas que aman el mundo. 우리가 알고 있는 다윗은 어떤 사람으로 기억되고 있습니까? Entonces, a ese David que nosotros conocemos, ¿cómo se le recuerda? 내 마음에 합한 사람이라는 게 딱 생각나잖아요. En cuanto nosotros pensamos en David, lo primero que nos acordamos es que es varón conforme a mi corazón. 하나님 마음에 쏙 드는 사람이라는 거예요. Esto significa que es una persona a la que Dios le gustaba mucho. 그래서 내 뜻을 다 내가 이룰 것이다 그렇게 약속을 해줬어요. Por eso Dios le prometió a David diciendo que quien hará todo lo que yo quiero, todo lo que David quiere, Dios se lo hará. 신앙 좋다고 하는 사람들이 빠지기 쉬운 함정이 있어요. Y hay una trampa en la que pueden caer muy fácilmente aquellas personas que se les dicen que tienen una vida cristiana, una fe fuerte. 그냥 buena. 중간만 가려고 하는 사람도 있습니다. Es que hay personas que solamente quieren ir hasta la mitad. 그래서 이쪽 편도 안 들고 저쪽 편도 안 들고 중간에 항상 왔다 갔다 하는 사람이 있어요. Por eso hay personas que no están ni de esta parte ni de esta parte, sino que están todo el rato ahí en la mitad, en medio, como aquí y por acá. 큰 뜻이 없어요.
no tienen un propósito grande, no tienen una voluntad definida. 그건 신앙이 아닙니다. Esto no es fe. 진정한 신앙은 하나님을 신뢰하기 때문에 아무것도 안 하는 것이 아니라 하나님을 신뢰하기 때문에 내가 할 수 있는 최선을 다하는 것이 신앙입니다. Y la verdadera fe es que no es vivir sin hacer nada porque yo confío solamente en Dios, sino que como yo confío en Dios, tengo que vivir esforzándome en todo lo que yo pueda y hacer todo lo que yo puedo hacer. 하나님이 뜻을 정하는 사람을 찾아서 일을 하시게 돼 있어요. Porque Dios trabaja buscando a aquellas personas que ya han propuesto una voluntad en su vida. 하나님 마음에 맞는 사람, 하나님이 쓸 수 있는 사람, 하나님의 손에 붙들려 사용될 수 있는 사람을 오늘 밤에 찾고 있는 겁니다. Dios esta noche ahora está buscando a aquellas personas que pueden ser utilizadas, aquellas personas que son conforme a su corazón, aquellas personas que viven según su voluntad. A esas personas está buscando Dios. 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할고 ¿Con qué pagaré toda esta gracia que me ha dado Jehová? 보답하려면 뜻을 정하고 살아야 돼요. Entonces, para pagar, tenemos que vivir proponiéndonos una voluntad, un propósito en nuestra vida. 나의 나 된 것은 다 하나님의 은혜로 된 것이니 그랬잖아요. Porque dice que por la gracia de Dios soy lo que soy. 요즘같이 그 각박한 세상에서 자꾸자꾸 하나님의 사랑이 식어져 가고 있습니다. Entonces, en una época como hoy en día, en la que el corazón es tan dura, poco a poco se está enfriando el amor, ¿verdad? 그 다윗이 무비보셋에게 베풀었던 은혜를 정말 다시 한번 깊이 생각해 볼 시간입니다. Entonces, es el tiempo de volver a pensar profundamente una vez más en esa gracia que David le dio a Mefiboset. 당시 무비보셋은 절뚝발이었고 패망한 왕조의 후예였습니다. Y Mefiboset en ese momento era un lisiado de los dos pies y además era descendiente de un rey arruinado. 로드발이라는 뜻처럼 목초지가 없는 황무한 그 땅에서 버려진 인생을 살았던 사람이에요. Era una persona que estaba viviendo una vida desechada, tal y como dice el nombre, ¿no?, de la ciudad, Lodebar, que significa lugar sin vegetación, o sea, un desierto. Esa era su vida. 반면 다윗은 어떠한 사랑을 가지고 있는 사람이었습니까? Pero al contrario, David, ¿qué persona era? ¿Qué amor tenía esa persona? 이 무비보셋을 찾아 나서지 않습니까? Él buscó, ¿no? Fue a buscar a Mefiboset. 버려진 무비보셋을 찾아 나섰어요. Fue a buscar a ese Mefiboset que estaba perdido, que fue desechado. 다윗은 자기 이익을 위해서 무비보셋을 찾았던 것이 아닙니다. David no buscó a Mefiboset solamente por su propio beneficio, 내가 받은 은혜를 갚기 위해서 찾아 나선 거예요. sino que fue a buscarle para pagar esa misericordia, esa gracia que recibió él. 다윗의 사랑이 얼마나 순수한 사랑입니까? Entonces, ese amor de David, cuán puro es, ¿verdad? 우리가 복음 전하는 것은 내가 그 은혜를 받았기 때문에 우리가 나서는 겁니다. La razón por la que nosotros predicamos este evangelio, por la que evangelizamos, es porque hemos recibido esa gracia y por eso nos movemos, ¿verdad? 이 다윗 왕의 사랑은 과거의 원한도 뛰어넘는 그런 사랑이었던 겁니다. Y entonces el amor de David es un amor que podía sobrepasar, que podía olvidarse incluso de los rencores del pasado. 이 무비보셋은 그 사울의 손자로 또 원수의 후손이잖아요. Y este Mefiboset era el nieto de Saúl, ¿no? Entonces es el descendiente de su enemigo. 그런데 그런 감정 다 버리고 진심으로 후대해 줬습니다. Pero él, desechando todos esos sentimientos, esas emociones, le trató amablemente y le recibió de todo corazón. 그리고 무비보셋이 다윗에게 왔을 때 진정으로 위로해 줬어요. Y cuando Mefiboset vino a David, le consoló de verdad, de todo corazón. 그리고 이 무비보셋이 자기로 인해서 진정으로 행복하고 또 편안하게 살기를 원했던 겁니다. Y él deseaba
que Mefiboset pudiese vivir felizmente y tranquilamente en paz gracias a él. 이 예수님이 우리를 사랑한 것 같이 다윗이 정말 무비보셋을 사랑한 걸 보면은 예수님의 그림자가 맞아요. Si vemos que al igual que Jesús nos amó a nosotros, David amó a Mefiboset, de verdad podemos pensar que David de verdad es la sombra de Jesús. 아버지의 그 요나단하고 언약 때문에 자기가 제일 싫어하는 절뚝발이를 자기 상에서 평생 먹게 하잖아요. Que por el pacto, por la promesa que hizo con el padre de Mefiboset, con Jonatán, que era su amigo amado, por ese pacto hizo que Mefiboset comiese en su mesa, incluso cuando la persona que él más odiaba eran las personas cojas. 이것이 얼마나 아름다운 인생입니까? Qué vida tan hermosa, ¿verdad? 얼마나 빛나는 인생입니까? Qué vida más brillante. 이렇게 한번 살아보지 않으시렵니까? ¿No quieren ustedes vivir una vez de esta manera? 우리가 은혜를 베풀 시간이 그렇게 많지 않아요. No tenemos mucho tiempo para poder dar esta gracia. 우리는 그 받은 은혜를 베풀면서 살아야 되는 사람입니다. Nosotros somos personas que tenemos que vivir dando esta gracia que hemos recibido. 이기적으로 자기 욕망을 위해서 살아가는 사람들이 아닙니다. No somos personas que vivimos egoístamente, solamente por nuestro deseo. 그 은혜를 결코 잊고 살아서는 안 됩니다. Entonces tenemos que vivir sin olvidarnos nunca de esta gracia. 마지막으로 시편 103편 1, 2절을 읽고 마치겠습니다. Por último, vamos a buscar Salmos capítulo 103, versículo 1 y 2. 시편 103편 1절과 2절은 다 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. Salmos capítulo 103, versículos 1 y 2. Vamos a leer todos con una misma voz, todos juntos, ¿vale? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. 우리 다 같이 하나님께서 받은 은혜를 잊지 말고 그 은혜에 보답하면서 사는 인생이 되기를 바랍니다. Entonces yo deseo que nosotros, todos juntos, nunca nos olvidemos de esa gracia que hemos recibido de Dios y que podamos vivir una vida dando y devolviendo esa gracia. 아쉽지만은 오늘 이렇게 여러분들과 마지막 그 말씀으로 교제하게 됐는데 Es triste, ¿no? Pero ya hoy es el último día, ¿no? Que tenemos compartiendo esta comunión con ustedes. 각자 있는 위치에서 서로 정말 열심히 살고 주님을 위해서 살았으면 합니다. Entonces, cada uno en su sitio que está, en su puesto que está, me gustaría que podamos vivir bien por el Señor, proponiéndonos una voluntad y viviendo por el Señor según esa voluntad. 저도 제가 있는 그 광주 봉선교회에서 최선을 다해서 살겠고 여러분들도 꼬자도 빌잘바 교회에서 주님을 위해서 은혜 보답하면서 사시기를 바랍니다. Yo también, cuando vuelva ahí a mi lugar en Gwangju Pongson, viviré esforzándome al máximo, ¿vale? Y también les pido, ¿no? Y quiero que ustedes también aquí en Collado Villalba puedan vivir al máximo esforzándose por el Señor para poder devolver y pagarle esta gracia al Señor. 같이 기도드리겠습니다. Oremos juntos. 우리를 사랑하시는 우리 아버지 하나님 감사드립니다. Dios Padre que nos amas, te damos las gracias. 우리가 구원받은 것도 은혜고 구원받고 주님의 몸된 교회 안에서 신앙생활하는 것도 모두가 다 은혜라고 생각합니다. Nosotros sabemos que hemos recibido la gracia, hemos recibido la salvación mediante la gracia y también después de recibir la salvación estamos en la iglesia que es tu cuerpo y permanecemos ahí y vivimos dentro de la iglesia también por tu gracia. 우리가 무비보셋과 같은 사람이었는데 어쩌다 이렇게 큰 은혜를 받아서 주님 안에서 주님을 섬기며 살아가는지 너무나 감사를 드립니다. También nosotros éramos personas como Mefiboset, pero pudimos recibir esta gran gracia y te agradecemos por habernos dado esta gracia y por permitirnos vivir dentro del Señor. 나머지 인생은 뜻을 정하고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos para que el resto de nuestras vidas podamos vivir proponiéndonos una voluntad en nuestra vida. 하나님이 기뻐하시는 뜻이 무엇인지를 더 기도하고 또 생각하면서 뜻을 정할 수 있도록 도와주시옵기를 바랍니다.
También te pedimos que nos ayudes para que podamos orar pensando más en cuál es esa voluntad que Dios quiere y cuál puede ser la buena voluntad para vivir por el Señor. 그래서 나머지 생을 은혜 보답하는 생이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Y por eso el resto de nuestras vidas, ayúdanos para que podamos vivir una vida en la que podamos devolver y pagar esa gracia. 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos ama y murió por nosotros.